Matod pas mga katigulangan, kung naa kay gitanom, naasad kay anihon. Munang for today's video, kuyugi ko ninyo nga mga wat na pug anagon. What is up mga katulibag? This is Mark Vlog Vines na naman, the tulibag vlogger, your stress remover, and your guwapong vlogger. Ay lagi mo pagbot og moingon kong guwapo, kaya ako maning video. Karon kay ting mais naman, sumuari ta dris maisa nilang mama og papa. Muyangod ta dris mga tinanom nila kung okay na ba. Pero sa akong panglantaw, marag gulang-gulang naman ni siya. Pero kung batira, kay murag madala pa man ni siya, madalag lata ba. Nya samtang nanguha mi dirig anagon, nakarealize ko nga sakto gyud ay itong giingon sa mga katigulangan sa una. Na kung naa kay itanom, naa gyud kay anihon. Kung naa kay itanom, naa gyud kay paabuton. Pero saon man ning uban nga magpaabot raman kung mutubo na ning tanom sa silingan, aw dili pa gani makakaon ang tag-iya, sila gauna-una na. Nganong maglisod-lisod pa man ta nga naa may sayon ra. Bitaw sa nganong magtanom pa man nga pwede ra mang manguha sa silingan. Kung magtanom pa ka, magpaabot pa ka, madugay na. Gutom na kaayo nya magtanom pa ka, manguha na lang tag dili atoa kay dali ra. Pero ayag kumpiyansa sa gaba, kay ang gaba dili ra magyud na magsaba. Lami pod guys paminao kana ganing feeling nga nagbunga na ang imong mga tinanom. Kanang makita gyud nimo ba nga worth it imong kahago. Ngano pod ka na sa nga lami pod kan unang imong hinaguan. Wala kay kataha mukaon ba, dili ka maulaw, dili parehas anang kinawat ra nimo. Nga lami lagi pero naa man sa ibuso nga moabot nimo. Pero diring dapit murag excited na gud ko kay kani dayong bukag nga akong idala hapit na mapuno. Puno sa grasya nga gikan sa kahitasan. Big shout out to lang dai ko sa mga tawo nga makarelate og ing aning panginabuhi. Simple pero malipayon. Pobre pero nagpuyong ang malinawon. Kontento ba kung unsay naara nila? Ana ra man gud na. Kung ganahan kang malinawon ang imong pagpamuyo, ayo sig kasuyas uban. Dapat kabalo kang makontento kung unsa ray naa nimo. Ay sig pamantay kung unsay nakabot sa uban para dili ka ma-stress og malisdan. Paningkamot pud og imo. Ayaw sig pamantay sa laing tawo. Do what you love. Higugmaa ang ibuhat nimo. Kay puhon mubunga ra tanan ang mga kahago nimo. Pero sama ani naagoy mga pagsulay nga maabot nimo. Ang imong gipanghagoan gikaon na sa uban. Ikaon nag-unag ilaga ba. Pero dili ta dapat angay mawadhan og pag-asa kung naay mga pagsulay nga maabot sa atoa. Kay ang tanang mga pagsulay naay rason ug naay lison. Maong gitagaan ta ng mga pagsulaya sa kahitasan para makabalo ug magmatngon ta. Kay dili man gud ta makabalo kung dili ta masayop, di ba? Alright, naa siya gamayng nabalan. Munang kung magsige kag lantaw diri sa akong vlog, malingaw na ka, ma-inspire pa ka, naa pa gyud kay daghang mabalan. Charot, ikaw ray daghang mabalan diha. Bitaw good vibes ra ta always dire. Nang salamat kay sa inyong paglantaw ug pag-follow. Kay kung dili tungod ninyo, wala man sad ko. Munang salamat kay sa pagsuporta ninyo. Onya kay puno naman ning atong bukag nga gidala, mamauli na ta kay gutom na. Lami na kay gikaon og nilunan nga mais ug inanag nga mais. Munang tara, let's go. Adto na tas balay kay magluto na ta. Ug mauday ni ang among mga nakuha. Iskabukag ang among gikuha. Kay kaning uban among anagon, kaning uban among lunan. Ug naapay mabilin ato ning dalon sa ilang lisa para makatilaw pud sila ba. Medyo ubay-ubay gud ning pagpanguha kay perting daghana. Pero dili ta angay mabalaka kay daghan man sad ta. Medyo gulang-gulang nang maisa pero fights pa. Ato rang gipilian tong linghod-linghod para makaluon gyud ta ba. Diring dapita ato na day ning limpyuhan, ato ning paspasan. Ay mura gutom-gutom naman. Unya shout out na lang pud ko sa akong mga kauban, si RJ, si Amark ug si Jimboy nga akong kameraman. Unya kay pila ra may istorya kay dili man ni makanta na human na og limpyo. Adi pod palakansin niya akong pag-umangkon o mutabang pod siya alsa. 2 years old pagay na siya pero labo nang kasipan nako aning kalakiha. Kani padulong nagyud mi aning kusina. Kay lutuon naman ni siya. Pugi, sige na. Alam na. Ug ako ra day magulang ang motirada ang nagluon. Kay kami dire silong magtirada pud mi og kaon. Sinugba or inanag ang among tirada. Kay murag igutom ug igusla namang kuaning kalakiha. Ay kay pila ra may istorya luto na. Oy pasensya magpalaway sa ako ninyo ha. Lami sunog-sunog ba pangpawalas pas mo ning kalakiha. Unya dili na ta magdugay-dugay kaon na ta kay gutom na kaayo. Adi pod magpalakansin niya tong mga gwapong amigo. Paak pod. Paman natog kaon sa inanag nga mais or sinugba nga mais diha. Palamanan dayon nato aning nilunan. Sarap.